Uy. Possession red. Yan. Ala, shot ka lang ako. Turnover. Uy, kakarating mo lang, pumasok ka na malakas. Para kakabanak lang nun ah. Pre, depensa tayo muna depensa ha. Titing, sablay. Ginawa na Recones. Recones. Binigay kay Joshua. Tapal ka. Tapal ka. Good morning. Good morning. Mr. Tan. Mr. Tan. Kuya AJ. Mr. Tan. Ay, patay na. Sablay. Oh, tumunod. Nakadalawa na si Tite. Rebound ni kampiyon. Recones. Naghaharap na Beboy. Titira pala. Titira. Still Dakila. Binigay kay Titing. Nakangiti pa. Ngingiti yan, oh. Titing. Navarro, sumubok. Naku po, puro forma lang. Sana hindi ka na makasot, Brad. Stop clock tayo first 5 minutes, di ba? Oo. First quarter. First 5. Di lahat ng first quarter, stopwatch tayo. AJ! Honest. Ah, si AJ pala yun. Si Recones pala yun. Sige. Titing, sumugod. Dakila, sumugod. Baldog. Ash. Oy. 2-0 pa rin. 2-0. Marlon Miranda. May hardware yan, Mr. Tan. Okay lang. Sapa. Ay, Dakila. Counted ba? Counted? Okay. 2-1. Isa lang. Kampiyon, rebound ni kampiyon. Dimaano. Bagong gupit. Kampiyon, bumukol. Rebound ni Ash. Ash, nagmamadali. Nagmamadali. Ganda ng balbas, oh. Melvin, Kobe. Sumugod si Kobe. Binaboard pa. Binaboard pa. Joshua. Joshua, 3-2. Lamang pa, lamang ang ganja. Kuya AJ, pumukol, ngunit kulang. Sige, nakalimutan ko yung start. Start ko ulit. Hindi pala na-start. Idol! Triple team na yan. Sino yun, Titing? Titing, tatlong turnover mo na. Pasap ka na kaya? Recones, boy, butata. Dalawang block na si Dakila, nakadalawa na yun. $20 seconds, shot clock, 20 seconds. Dakila, pumukol. Kabog. Kuya AJ. Miranda, sumugod. Uy, nilagay sa ring. Tapal. Masikip. Uy, butata na naman. Nadahali na naman. Kobe, Bulldog. Sumubok ulit. Uy, masikip. Foul. Madami yung rebound ni Ash agad. Stat padding yun, stat padding.
Agbal, oh. Ash. Jason, no? Naglaro. Hoy, sampul sa mukha. Pasqua, yari yan. Huli yan. Malakas yun eh. 4-3. 4-3. Kobe, nagdidribble ng bola. Sitting, susubok. Ay, traveling nga. Diretso. Navarro, laki ng katawan. Foul. Yaya ka pa na yung dalawa, oh. Di maano. Kuya AJ, yari ka dyan. AJ. 6-3. Kobe Bryant. Grabe, bilis na. Foul, pumito. Traveling. Oh, next dead ball ha. Substitution ha. Next dead, ano. Oh, na, substitution. Sub. Hindi ba ganun yun? Parang ano lang yan, yung mga tumagal yung isa ilan ang natira. Tumawid na yung bola eh. Limang baboy! Tumalo lang isa ilan ang Sayang kay Titing, no? Go, red. Ah, red. Wala. Justin! Rebound. Manuel, di ba? Oh, still. Bal. KB, Kuya Bal. RA. 10 seconds, shot clock, 10 seconds. 8, 7, 6. Francis, poging-pogi. Nagmamadali, nagdi-dribble pala yan, no? Ganda. In-intercept ni Loverboy. Ah, nandiyan ka na pala. Baba mo yung bola. Jug, sa dami mong fans. Mr. Tan. Traveling. Basketball si basketball yan Nice pass. Bagnol. Kent Bagnol. Si Bagnol. Hey, may pito, pre, pito. Ito si ano, okay. First team foul. Oy, shooter. Si basketball. Basketball is life. Tangkad nito.
Violation pala. Pag nakuha. Ah. Ah. Uy, ano yan? Ang galaw yun. Ha? What? Ah, yeah. Okay. Ano yun yung scoreboard? No lang. Ah, not allowed again ah. Why ah? Why? You cannot do anything? Cannot really put scoreboard? You can use this on the... Ah. Okay? Time out. I don't know why we cannot use scoreboard. Everybody use scoreboard here, right? Permission for scoreboard? How do I get that? Okay. Visa. Okay, can we just get permission next week Okay. or tomorrow also? Okay. Tomorrow. use this one? Just allow us for now, you know. We didn't know it's not allowed, you know. Huh? Okay. All right. Okay. Thank you. Okay. Off na to. Okay, let's go. Saan naman natin? Okay na to? Mag-aarti lang. Bawal daw may ganyan. Lahat may ganyan eh. Scoreboard, bawal din daw. Hindi, ang maingay kasi yung mga yun. Yung kukulit na mga yun. Yung kulit sila din. Oh, let's go. Ginugulo tayo nung auntie. MPS din yung mga yan. Takaw! Buhaya mo! Mamangon, 2 points. Mamangon. Ano pangalan yan? Nico Mamangon, Nico. Pasa yung 7 eh. Twenty-two seconds. Agaw ni Alexis. Pinitin pa. 2 points. Yari na kayo Ipal. He's on fire. Sino? Galit na si Gabal. Galit na si Gabal. Jokes, nakadalawa ka na. Ubusin mo na to. Ubusin mo na lang. Hey, hindi mo sinambal si Gabal. Makinig pa penalty na yun. Baka susunod, di pagbawal. Bawal na rin ang bola dumidribble, ano? Bal, 1 point for Kuya Bal. 6-13, lamang ng 7 points. One point. Tira! Patay kayo ngayon. Kota! Isa pa! Tira! Wala na. Yung saging. Kuya Jobs! Running yan ah, running. Hindi, stopwatch pa yung first quarter, di ba? Point pa husay. Si Bagnol, oh. Okay, 1 minute remaining. 9-13, 4-point lead. Lamang ang Ignite, 4-point lead. Alley-oop. Punta lakas. Oh, intercepted by Bagnol. Uy, punta. Penalty! Penalty, free throw. Best free throw shooter nila, si Kuya Bal. 39. Kuya Bal.
Bago na naman sapatos si Kuya Bal eh. Oh, 1 point. Shooter eh, no? Alam mong praktisado eh. Oh. Parang short na, pasok pa rin. Dalawa na lang, 13-11. Dalawa na, 13-11. Buhaya, ay lumugod pa, sumugod pa eh. Alexis, oy, sabit. Alexis. 79. Dapat taas, nakamaba siya. Hindi nyo man lang tinawakan si Jugs, revive, sinagasa. Walang tawag, ano? 1 point, Alexis. Nakakarami na to ah. Points nakapasok. Tama ba? 13-15 ano? 13-15 ano? Oh, shot clock off tayo. Shot clock off na. Ganda tira. Wala na. Paul. Wala na oras, wala na. Wala na time. 0. 0 na. Okay, 15-13 tapos yan na, hindi masunod. Ayun na po, si Ubalde. Kuya Jason. Running time to ha, second quarter eh. Ayun na naman. Ayan, magandang play. Points. Lamang na po. 16-15, lamang na. Alang ang gulo ng ano ko. Ayun na pala si Kuya Jekoy. Oh. Forty seconds ano? Justin, 2 points. Ay, AJ. Kuya Jeto. Sino assist? Assist si Rebanal. Jay Rebanal. Jason. Ryan, 2 points. Lamang na naman, gandang palitan. Oh. Bangkoro, gusto sumubok. 3 points, Bangkoro. 2018. Brian against Jekoy. Sumugod, pinasa kay Kaloy, pumugod din sa ring. Pumasok, umikot. 360, rebound niya, pasok, 2 points. 20 all tayo. 20 all, no? Kuya AJ, binalik kay Bangkoro. Bangkoro, sumugod, oh. Yeah. Oy, Rebanal, tumira. Baldog. Dakila, sumugod sa loob. 2-on-1. Pinutakte. Foul. 4-on-1 yun, no? 4-on-1, no? Oh. Pinutakte ni... Oh, first time yung lalamang.
Nakalamang na kanina eh. Kapos. Kaloy. 1 point. Bangkoro. Jekoy. Pinasa kay Jay. Jay tinira, hindi mahihain. 2 points. Assist Jekoy. 1 assist. Buhaya yun eh. Jason. Pinuputakti ni Jay. Natabik ni Jay ni Aljon. Okay. Bangkoro. Napatin. Nangyari. Natumba? Patin. Sarili. Sarili, sumabit. Okay. Medyo magulo. Wala tayong cameraman. Magulo ang ano natin. Sino yun? Jason? Si Melvin. Jeko yung nagtatakbo. Tumatakbo. Ibabalik kaya. Hindi pinalik. Pinalik ni Bangkoro kay Jeko. Kay Jeko yan. Yan. Yung sinasay. Puta na yan. Foul ba? Foul? Walman. Pasok mo yun, Jekoy. Gaganin mo 7. Pero mukhang 7 na. Ay, yung 7 ako naman. Pasok ba, pre? Pasok. Sultes. Konti na yan. Di mo masak. Crossing ibabaw. Dakila. Uy, puta, pinording. Kuya AJ, rebound ni Kuya AJ. AJ. Rebanal, sumugod. 10 second shot clock. AJ, ganda naman nun, pinaboard. Ryan rebound. Kobe pupunta sa loob. Levy, binigay sa ilalim. Melvin, tumira ng 3, malakas. Pasa pala kay Jade. 10 seconds shot clock, 10 seconds. 8, binording, 2 points. Time out. Pumasok, di ba? Pumasok. Chamba. Ay! Scott, tama ba? 24 lang ano na dagdag. 24 lang. Hindi. Tama, score 24-22. 3 point. Ano sa'yo tama yung score? 24. Third lang. Pwede maging 4 sa 4. Okay. 24. Okay, 24-22. Haba pa yan, no? 4 minutes. Oh, let's go! May pasok! Time pre para Pogi. Ayan na si Titing. Pinasok na. Napasok na lahat, ano? Ken. Ulo ka kay Kuya Bal. Tingnan ito. Abang nitong isang to. Oh. Zero. Stepping back. Galing sa puyat eh. Yung possession ako natin. Manuel, ito. Wait lang. Titing. Sige, haba pa oras.
yan. May hardware. Mga Ninja Boys. Nice, Francis. Idol Francis. Wala. Double dribble. Traveling. Kuya Bal. Bang, ganda naman. Di lang ganda nun. Ganda. Ganda nun. Ano, nakapwesto eh, no? Hindi siya aggressive sa ball. Marlon. Ay. Marlon, kaya mo! Joshua, sumubok. Shooter yan. Dalawang dos na yun. Dalawang tres. Kuya Bal, babawi. Bawi. Rebound, Marlon. Twenty-four. Holding. Three-point lead ng Ignite. 27-24. Recones, pumulap. 2 points. Easy basket naman yun. Lamang ng 5 uli. 5 Hindi nakakabawi. Francis. Kuya Bal. Binalik kay Francis. Bibigyan ng move yan. Kobe. Time out. Pasok ba? Pumasok? 2 points ano? Malamang. 3 points yun, uy. 3 points ka eh. Ball game. Back to the ball game. Ignite versus Ganja. Ayun na, makabawi pa kaya. Lamang ng 7 points ang Ganja. 52 seconds remaining in the second quarter. Kuya Bal, may dalang bola. Ganap ng papasahan. Oh. Exhibition muna. Exhibition konti. Uy, Francis, ginawa bola. Titik, sinugot. 0-1 daw. Sino 0-1? Josh. Two point, 26-31. Last shot na. Red ball. Layo na bola. Sa time. 13. Running time. Kumulong ba? Layo kasi. Layo sobra eh. Kumulong. 9 seconds. Kumulong. Okay, 9 seconds. Kumulong ang bola. Stop ko na oras. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Not counted. Counted sana, no? Kung na-shoot to. Unang tira. Half time. Okay, back to the ball game. Third quarter tayo. 31-26. Ay, wait. Okay, sige. Running time pa rin yan ang second quarter, ha? Okay. Boss J, napaka-pogi. Sylvester, pumasok sa loob. Yari kayo dyan. Kampiyon. Foul, nakakuha pa ng foul.
Jump ball. Blue ball. Blue ball, blue ball. Blue ball. Blue ball, jump ball eh, jump ball. Ano nga kan? Blue ball. Blue, green, blue. Red na ko yan lang. Sunod. Red, sunod. Sige. Jason, binigay kay Dakila. Dakila, nasundutan. Jason, sumubok sa loob. Tinir drop. Ang ganda, rebound pa rin yata. Sylvester, rebound. Binato kay Boss J. Boss J, tinundot. Tinundot ni Boss J sa kalaban. Ba't sa kalaban mo sinundot? Mamangon, Nico, direct. Oy, ganda lang iiwas. Dakila. Oh, Dakila, sinampal. Laro lang, pre. Huwag yung saktan yan. Red 19. Red 19. Okay. Oh, Sylvester, oh, naninira talaga yan. 1 point. 27, apat lang, oh. Dikit ng laban na to, eh. Rebound ni Ferdi. Ito mo ang defending champion natin, ang Ignite. Champion yan. Undefeated sila last season. Okay? Uy, binigay na. Ay! Dalawang turnover ka na. Kanina, sinundot mo. Dakila. Binigay kay Jason. Bakal yan. Puta ka na. Bangkoro, yung Eurostep na naman yan. Kanya pa rin. Bangkoro, no? Bangkoro, ang bilis kasi. Ang bilis ang paa niya. No? Tangkad, oh. Guardia matangkad, tapos bilis ng paa. Pagkatabi mo siya, parang maliit lang eh. Pero pag nag-dribble lang, natangkad eh. 32-27. 32-27. Oy, sumablay. Sablay po yun. Dakila. Jason. Binigay kay Bangkoro. Bilis ang paa niya eh. Bangkoro, ubos sa oras daw. Traveling eh. Travel, umangat. Traveling. Unang ano yan, traveling. Red, i-hook shot mo na. Jason. Okay, Jason. Hubalde. Aliup. Nico. Foul. Sabit. Two shot. Red 19. Ituloy. 2 shots. Dalawa na. Daming ano eh. Ano ni coach. Mamangon. Naka-silver na sapatos. Yo, shooter. Buti na shooter kayo yung mga player ni ni Dina. Pwede naman, oo. Napasok na lahat, di ba? Substitution! Substitution! Sub. Substitution. Pasok na lab. Sino na lab? Tatlo lang, tatlo. Okay na kasi. Tatlo hawak. Putay. Kaya naman. Kaya ito lang. Kampiyon, sinugod sa loob. Rebound ni Dakila. Hindi kinaya ni Kampiyon. Jason nagmamadali. Gustong miscore. Binigay sa ilalim. Ganda ng bigay. Ganda ng bigay na yon. 32-31, no? Ganda nilalaro ni Nico yun, no? Si Nico, no? Mamangon. Iba kasi talaga matangkad sa basketball, eh. Binigay na naman sa ilalim. Kampiyon. Binigay kay Boss J. Boss J, tumira! Kabog! Rebound ni Mamangon. Nagmamadali. Binigay kay Ash. Ash, malakas.
Jason, 2 point! Time out! Time out, dapat time out po. Sila Jegoy. Dapat time out, apir-apir tayo, dapat time out. Lamang na po ng isang team. Team Ganja, oh. Oh, apir-apir tayo lamang, eh. Apir-apir, oh. Mga ganyan, oh. Nasaan na yung coach nyo? Umalis na? Hindi ko halika, Jason mo lang. Umalis na si Jimmy. Relax sila. Takbuhan na sila. Ang dami namin player eh. Tatlong Rosales na. Pasok na yung tatlong Rosales, oh. Rosales stream. Tatlong Rosales, isang ko, saka isang Bilyones, oh. Oh, mga panlaban na, ayan na, sineryoso na. Ha! Eh, Mr. Tan, ang lakas mo na. Parang bulldozer, ano? Putay rin. Bulldozer eh, parang bulldozer. Mr. Tan. Mr. sa free throw yan eh. All 33. Bilis makiscore nito Ignite eh. Pre, kanay mo na kanain. Sab. Okay. Okay na. Oh. Berong. Ash, kumulak. Ay, ganda ng tira na yun, 2 points. Kaya kailangan dumipensa eh. Magandang laro ni Asner third quarter ah. 40 seconds, oh. Kuya AJ. Rebound ni Kaloy. Uy, inagaw ni Bangkoro. Yunus ka siya. Recones, patay ka dyan. Bangkoro ulit, dami mo rebound. Aba eh. Kasundutan. 10 seconds, 8. Wala, no? Okay. Wala may score eh. Walang in-score. Walang score yun? Wala. Target. No basket. Lamang pa rin. Bali. Anong pito yun? Pal. Pinulak. Hawi pa yung green. Puta. Hawi pa pala yung green. Miranda, binigay kay Mr. Tan. Sinali, tapal eh. Rebound ni Dakila. Binigay kay Jason. Jason, outlet pa, ganda. Sayang, hindi maganda yung finish. Sige. Marlon, ka-teammate niya. Nakuha ni Dakila na intercept ang pasa. Dinidribble ni Dakila, diniretso. Madali. Bangkoro, matras-atras pa. Tapal na naman, oh. Yan, oh, Kaloy. All alone. 2 points. Dead ball pre. Wala tayong dead ball pa. Recones, binigay kay Kuya AJ. Kuya AJ, pinapeke pa. Ang ganda naman ng pa-board na yun. Jason, 2-on-1 against Miranda. Alley-oop kay Kaloy. Ay, nawala. Inagaw ni Miranda. Ganda sana no, no? Nagtatakbuhan na po sila. Takbuhan po ng takbuhan, no? Ash, yan na po. Binigay kay Dakila. Ay, naya kay Ash. Dapat yun. Sige. Baba, Recones. 2-on-3. Recones, Mr. Tan. May hardware.
Running time tayo eh. Running time, second, third quarter eh. Sab, mga sasab. Mga malalakas, pasok. Sipag nito ni Mamangon eh, oh. Ganado. 37 all na. Tama yung score, 37 all. Tama, no? 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 2, wala na, 38, 37. Sayang yung mga libre nyo. Sayang mga libre ng green, ano? Takbuhan. Oo, yun ang gusto kong basketball. Takbuhan, wala nang ano. Dikit ang isa. Wala namang na isa, oh. Oh. Popogi nito. Pre, re-request ako sa inyo. Rosales Brothers, 3. Tapos ano, dalawang taga-inbound. Pwede na yun. Championship yun eh. Malungkot yun eh. Nakangiti ka na yan. Parang mukhang malungkot pa rin. Red. Diba na gano'n? Red. Red na uli, red ball. Jump ball eh. May jump ball. Alright. Let's go, baka clock. Dikit, maganda nagpapasana sila kasi eh. Kailangan lang may ito, pasahan eh. Mga to eh. Pinakaloy, slim na. Red ball. Red ball tayo. Back to the ball game. Game time, 42 minutes na, oh. Oh, fourth quarter tayo. Alexis, tumira ng 3. Mr. Tan, rebound. Wala. Rebound ni Kuya AJ. Foul na. Paul na. Apat na. Kaka-start pa lang eh. Kaloy, ano, gusto nyo penalty na? Ilan si Kaloy? Dalawa pa lang. Ay, baliktad. Obi. Para hindi ko na-start, habol tayo oras. Yan, hindi ko na-start eh. Maganda yung lineup nila kanina, ayan o, Melvin. Ganda naman nun, lumabas pa. Kaloy, sumugod sa loob. Binaboard. Baldog. Sayang yung possession na yun. Nilipat pa. Lumabas. Titing. Ay, hindi nakuha. Sayang. Go for the ball eh. Foul lang. Regular foul lang yun. Regular foul. Hindi na. Tumalong kasi siya. Ilang piti lang. Unsportsmanlike. Unsportsmanlike. 2 shots, ball possession. Unsportsmanlike. Abab oh.
Hindi, gumanon pa ata, hindi makakapa, no? Oh, tama yung tawag niya. Wala naman eh. Sayang kaloy yung mga libre nyo. Hindi nasaloy, no? Mr. Tan, ayusin mo! Ayusin mo, Mr. Tan! AJ. Boss J. Boss J, patawa-tawa pa. Binigay kay Alexis. Babalik yan, tumira ng 3. Grabe action, Marlon, no? Kuya AJ. Gagawa ka sila eh. Kaloy. 2-on-1. Foul. Namasa na eh, okay lang. Mas maganda nga laro nga niya ngayon eh. Nakapasa ng gusto eh. Kami, asan nung kampi. Oh. Malamig, ngayon lang nag-start ulit. Liga, oh. Dajaw. Check, oras. Teka lang, ito na start. Yunus step. Titing. Ayun, nakagaw ni Mr. Tan. Sab muna, sab. Ayan na si Francis, ayan na si Kobe. Okay. Kuya Bal. Uy, lapit pa man. Guhit na. Okay. Out of bounds daw mo. Six minutes, 59 seconds. Pass. Tama. Tapal ni Francis. Good, okay. Francis, go coast to coast. Foul. Foul. Lipad si Joshua eh. Daming libre nilang tira, no? Ito nasa ring na, hindi na shoot. Lamang na sana sila na marami eh. Dito ba naman pinaka-shooter na free throw shooter dito? Pinaka-shooter dito yan eh, oh. Diba? Bigit eh, no? Oh. 38-39. Gandang laban. Pinaka-shooter to si Kebal. All 39 ha. Marlon, nagalit na. O, sige, medyo mahirap lang, walang pito. Huh? Ano lang tayo? Daming bawal ang puti. Pipaul na? Grabe. Sab lang. Dalawa papasok? Dalawa? Ayun lang, medyo magulo ang video, sorry. Namatay na lang. Hawak ko shot clock at saka game clock.
Blue ball, blue ball. Stop, 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 stop. Blue ball, blue ball, blue ball. Blue ball, blue ball, blue ball. Blue ball, blue ball, blue ball. Stop, stop. 6 minutes, 9 seconds. Aloy, sinugod 3 bantay. Walang foul. Ay. May matangkad sa ilalim na ganun eh, oh. Marlon Tunes. Francis, nariban ni Francis. Francis, coast to coast na yan, coast to coast. Kaya mo yan, oh. Ganda ng ikot. May pader nga lang. Kanya pa rin, kay Francis, oh. Walang kontak, ah. Wala kasing buhok, Francis, eh. Grabe, Francis. Grabe, pagod, oh. Pagod si boss, oh. Pagod, oh. Tumangkad kasi yung ganja, eh, oh. Yung matangkad sa gitna, eh. Melvin. 0 out of 2. 0 out of 2. 0 out of 2 yun. Sayang yun. Crucial basket yun, oh. 5 minutes remaining. Alexis, walang bantay. Disrespect. AJ rebound. Ball daw, Warning. Bangkoro, libre. 4 points, ha? Uy, libre na, oh. Stop. Walang tira, eh. Stop. Idol. Ayan na si Tan Brothers. Basta libre, nag-gamble yari. Walang foul, wala tayong pito, eh. Kuya Bal, oh. Ayan pala, ngayon lang si Jason binalik, eh, oh. Initiate lang. Nakatayo lang, eh. Eight-point lead, lumobo bigla. 47-39. 47-39. 3 minutes, 59 seconds. Time check, 8:26 a.m. Pasok nyo na si Brian! Mas maganda lineup nila pag wala si si Melvin. Si Jason dapat sila, no? Jason. Balik nila si Mamangon. Hindi binalik, eh. Sipag nga nun, eh.
Patangkad sila. Hahaba niya, no? All gay lang yan eh. First team all gay lang, oh. Yan, oh. Mga player talaga yan eh, oh. Kaya nandito lang. Balikat lang tayo sa mga to. Kaya mo, lalaking dalawa, oh. Okay, back to the ball game. Oh, kwento tayo, kwentuhan. Okay. Hirap kasi walang pito. Kaya hindi rin napito sila eh. Kuya Bal, kailangan ng basket. Penalty. Ah, pwede yun. Penalty na. Ano na ba? Seven all kanina, di ba? Foul na. Foul na, tawag na. 20. Okay. Kampi ka to eh. Hindi na mapasok na Petro. Buwan. Nine seconds. Oh, still by Alexis. Kaloy kumukon. Wala talaga. Usod eh. Time out. Game, back to the ball game. Okay. Wala na? May isa pa sila. Third quarter na may isa pa. Okay. Ignite, ilang pa timeout nila? Marami pa? Okay. Hindi na dapat sa basket muna sa loob. Oh. Kobe, tinugo sa loob. Okay, fair ko shot. Walang pag-asa si Milk. Ikartan, ubos oras. Oh. Ikartan. Alexis, binigay kay AJ. Ay puta, sorry. Mali, sorry. Ulitin yung clock. Time out muna. Nalimutan ko. Time out. Sige, diretso na. Bawi na lang. Sige.
Ayun na. Okay na, bawi na. Okay na. Sige. Wala na, haba na. 11 points pala eh. Oh. Layo, haba. Oh. 10 seconds. Oh, 9, 8, 7, 6. Akila. Oh, still AJ. Wala na. Dali na. Kapagod. Eh. Last 1 minute. Oh. Bangkoro. Wala pa. Stop. Hindi po. Sab. Diba? Foul. Pasok na! Ay, sab na! Foul ba? Foul. Oh. Free throw. One point, pre. One point. Si ano? Si 3 points pa lang shoot nila. Lumamig ng fourth quarter eh. Sab, yung mga sab. Lahat ng sab. Pasok lahat. Shot clock. Bigot. Bangkoro, easy lang. Kill by Ash. 27 seconds. Oh, shot clock up. Last second na lang. 24 seconds. 52-41. Easy na lang, EJ. Ay, putas. Easy na lang, idol. Easy na lang. Putang ina. Pumasok to point. Asha. Dalawang beses, steal uli niya. Nice game. Wala na. Tama ba? 43? Okay. Nice game, oh. Game.